السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ نسيت نسلم على مجموعة. سلم على السلام عليكم يا بلال. السلام عليكم يا لينا. السلام عليكم يا إيناس. والسلام عليكم يا ميراس. السلام عليكم يا عناية. السلام عليكم يا جوبي إلياس. والسلام عليكم يا هاجر. السلام عليكم يا سليان. والسلام عليكم يا سلمى. السلام عليكم يا أحمد كرمي. والسلام عليكم يا سدرة. والسلام عليكم يا فاطمة الزهراء. والسلام عليكم يا ياسين. السلام عليكم يا إسماعيل. والسلام عليكم يا كنزة. السلام عليكم يا أمين. السلام عليكم يا قمر. والسلام عليكم يا ريصان. السلام عليكم يا توغي أحمد. السلام عليكم يا إليان. والسلام عليكم يا شيماء. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. Alors, je suis fière des enfants qui sont en train de faire leurs devoirs, qui m'envoient des photos, qui m'envoient quelques vidéos. Et les autres, qu'est-ce que vous attendez? Yallah, je compte sur vous. Et est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez déjà fait ça? J'attends les vidéos, j'attends les photos. اليوم نراجعوا القرآن. Ça fait longtemps qu'on n'a pas révisé le Coran. نراجعوا toutes les sourates qu'on sait. ومن بعد نراجعوا حروف القاعدة النورانية. يلا مع بعض. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دابا نبداو بسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا تنسوا, n'oubliez pas que quand on arrive à حرف النون, il faut la prolonger 3 fois. 1 2 3. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جيد. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. جيد. سورة المسد، يلا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. Prolongez 3 fois. Ou سورة النصر. Alors, هذه السورة, il y en a plein qui m'ont pas récité Surat al-Nasr. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais j'attends des audios des élèves qui me récitent Surat al-Nasr. يلا 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ممتاز 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 ممتاز. سورة النصر, il y en a plein qui m'ont pas récité. J'attends la récitation de Surat al-Nasr, à part ceux qui ont récité comme Kawthar, Kenza, il y en a qui m'ont récité Surah. Alors, الآن نبدأ في مراجعة double voyelle, فتحتين أن، كسرتين إن، ضمتين أن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3. Répétez après moi. Essayez de répéter après moi. Si vous voulez répéter en même temps que moi, bien sûr, si vous avez bien révisé. يلا نبدأ. ميم فتحتين من. اسمعوا. ميم فتحتين من، ميم كسرتين من، ميم ضمتين من C'est comme ça qu'on révise. يلا. با فتحتين بن، با كسرتين بن، با ضمتين بن، بن بن بن. Bravo. يلا نكمل. Et toujours le doigt, الإصبع تحت الحرف, pas sur la lettre, regardez. فوق الحرف, on ne peut pas lire. تحت الحرف. هنا حرف الواو. واو فتحتين ون، واو كسرتين ون، واو ضمتين ون، ون وين ون. فا فتحتين فن، فا كسرتين فن، فا ضمتين فن، فن فن فن. فا. Alors, fa, le bout de la langue entre les dents. فا فتحتين فن، فا كسرتين ثن، فا ضمتين ثن، ثن ثن ثن. ذال فتحتين ذن، ذال كسرتين ذن، ذال ضمتين ذن، ذن ذن ذن. ظا فتحتين ظن، ظا كسرتين ظن، ظا ضمتين ظن، ظن ظن ظن. ممتاز. يلا نكمل. زاي فتحتين زن،
زاي كسرتين زن، زاي ضمتين زن، زن زن زن. جيد. سين فتحتين سن، سين كسرتين سن، سين ضمتين سن، سن سن سن. صاد فتحتين صن، صاد كسرتين صن، صاد ضمتين صن، صن صن صن. تا فتحتين تن، تا كسرتين تن، تا ضمتين تن، تن تن تن. يلا نكرر بلال بلال إيناس ميراس. يلا tout le monde. دال فتحتين دن، دال كسرتين دن، دال ضمتين دن، دن دن دن. يلا سلمى هادي سليان. طا، طا فتحتين طن، طا كسرتين طن، طا ضمتين طن، طن طن طن. جيد. را فتحتين رن، را كسرتين رن، را ضمتين رن، رن رن رن. نون فتحتين نن، نون كسرتين نن، نون ضمتين نن، نن نن نن. نكمل نكمل نكمل. عليه كوراج. لام فتحتين لن، لام كسرتين لن، لام ضمتين لن، لن لن لن. جيد. يلا يلا هالي 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 هالي. كنت شوفوا. يلا أحمد صدغة قمر. يلا. ضاد، ضاد فتحتين ضن، ضاد كسرتين ضن، ضاد ضمتين ضن، ضن ضن ضن. عرفوا الياء. يا فتحتين ين، يا كسرتين ين، يا ضمتين ين، ين ين ين. جيد. شين فتحتين شن، شين كسرتين شن، شين ضمتين شن، شن شن شن. جيم فتحتين جن، جيم كسرتين جن، جيم ضمتين جن، جن جن جن. كاف فتحتين كن، كاف كسرتين كن، كاف ضمتين كن، كن كن كن. قاف، قاف فتحتين قن، قاف كسرتين قن، قاف ضمتين قن، قن قن قن. خا فتحتين خن، خا كسرتين خن، خا ضمتين خن، خن خن خن. غين، غين فتحتين غن، غين كسرتين غن، غين ضمتين غن، غن غن غن. حا، حا فتحتين حن، حا كسرتين حن، حا ضمتين حن، حن حن حن. عين، عين فتحتين عن، عين كسرتين عن، عين ضمتين عن، عن عن عن.
فتحتين هن ها كسرتين هن ها ضمتين هن 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 هن. يلا آخر واحدة الهمزة. همزة فتحتين أن همزة كسرتين إن همزة ضمتين أن أن إن أن. ممتاز ممتاز ممتاز. أنهينا التنوين الفتحتين والكسرتين والضمتين. Et Inch'Allah, on va passer à lire نقرأ كلمات. On va réussir à lire des mots. Mais il faut bien réviser هادو avant d'attaquer cette leçon. Alors, que maintenant, on a terminé. Et aujourd'hui, j'ai pensé de faire une petite activité avec vous. Vous savez que c'est bientôt le mois de Ramadan. Shahr Ramadan, c'est bientôt. Alors, dans le mois de Ramadan, vous allez voir que vos parents n'ont pas le droit de manger et de boire toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de choses qui sont bien. Parmi ces choses-là, c'est le fait de faire la prière la nuit, qui s'appelle At-Tarawih. On les fait après la prière, la dernière prière de la nuit. Alors, il y a longtemps, les gens, quand ils sortaient de chez eux pour faire la prière de l'Isha et faire la prière de Tarawih, il n'y avait pas de lumière dans les rues. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ça. Ça ressemble à ça. Ils allumaient ça et ils marchaient dans les rues la nuit pour arriver à la mosquée, le masjid. Et ça, hada ismuhu fanous. 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 Donc, nous, quand on voit le fanous, quand on fait le fanous, ça nous fait rappeler les gens, il y a longtemps, pour aller faire la prière, il allumait le fanous, il le portait dans la main et ils allaient, les gens, tout le monde, ils allaient faire la prière. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire fanous avec vous. Vous êtes prêts? Est-ce que vous avez du papier? Est-ce que vous avez la colle et la graveuse? Yalla, préparez ça et on va faire. Bien sûr, il faut que maman soit avec nous pour nous aider. Alors, il y a, moi je préfère une feuille qui est dure, cartonnée, comme ça. Moi j'ai choisi celle-là, ou une feuille simple comme celle-là. On va faire des traits. Et ces traits-là, vous ne pouvez pas faire tout seul. Il faut dire à votre maman de faire. Par exemple, moi, j'ai compté d'ici à ici 3 cm. Et d'ici à ici, 3 cm. Et au milieu, chaque 2 cm, je fais un trait. Et je vais couper, je vais plier la feuille parce que je ne peux pas la couper non, sans la plier. Je vais couper jusqu'au ce trait-là, du 3 cm. Attention, n'allez pas ici parce que vous allez le déchirer. Regardez comment je vais faire. Al-Miqas. Bismillah, bismillah, bismillah. Alors ça, je pense que vous devez demander l'aide de votre maman. Bismillah. Je vais couper là et là. Stop. Voilà. Je pense que vous avez déjà commencé à décorer votre maison à l'occasion de Ramadan. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Vous voulez qu'on fasse un challenge pour décorer notre maison? Moi aussi, j'ai commencé à faire ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait après. Ouhadi. On va faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Regardez, il ne faut pas arriver jusqu'à là parce que ça va pas être joli. Non. ونقص هنا نقص هنا مازال نكمل نقص. يلا بلال، يلا قمر، شيماء، سلمى، سجود، محمد، لطفي، إليان وسيليان.
وميراث ولسان كلكم tout le monde. Regardez. Alors, puisque j'ai découpé que le milieu, je vais le faire comme ça. Comme ça. Si vous avez la graveuse, vous demandez à votre maman de vous la graver. Parce que c'est un peu dangereux pour vous. Maintenant, en haut من الأعلى واحدة في الأسفل. واحدة في الأعلى واحدة في الأسفل. Regardez. Hein. Alors, moi je vais le laisser vide à l'intérieur. Pas comme celui-là. J'ai fait un petit papier au milieu. هذا نخليه فارغ. نحطه هنا. قلنا اليد. Pour porter le fanous, je vais découper هذه 2 ou 3 cm ونقص. هنا نقص. hop. وبعد ما نقص je vais la graver. Si vous n'avez pas la graveuse, vous utilisez la colle. La colle liquide, elle est mieux. Alors, هنا الفانوس مازال ما كملناش. الفانوس منا. Attention. ومن هنا. Cette activité, je voulais la faire avec vous dans la classe, في القسم, mais malheureusement, on ne peut pas. Alors, utilisez votre imagination. Vous pouvez faire un plus petit. Vous pouvez faire plusieurs et les attacher dans un fil comme une guirlande. Et regardez-moi qu'est-ce que je vais faire. Dans chamra, une petite bougie artificielle. On حطها et on va décorer avec. Voilà. نشوفوا بعد. شفتوا؟ Non. Hop là. Vous avez vu? Oh là là, c'est bien. C'est bien. Alors, هذا فانوس رمضان. فانوس رمضان. Et après, Inch'Allah, on va voir ce qu'on a fait la dernière fois. Regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais m'approcher. Il y avait un verre rempli, un verre vide, rempli, vide, rempli. واحد فيه الأحمر, le rouge. واحد فيه الأصفر, le jaune. واحد فيه الأزرق. Et regardez, l'eau, elle s'est déplacée ici. Et celui-là qui était vide, il est devenu rempli. Et celui-là qui avait le jaune, l'eau, il s'est déplacé par le papier, il est venu ici. Et quand on mélange le jaune avec le bleu, l'asfar, مع الأزرق يعطينا الأخضر, le vert. Et on dirait qu'il y a des frontières ici. La couleur, elle s'est arrêtée ici. Et ici, le jaune qui était là, il s'est déplacé. Dans ce verre qui était vide. Et le rouge, il s'est déplacé par la serviette jusqu'ici et c'est devenu orange, burtuqali. Et ça, c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai aimé cette expérience. J'espère que vous allez la faire chez vous. Et je compte sur vous pour faire le fanous. Regardez, le fanous. Inch'Allah, à chaque fois, on va faire une petite activité pour Ramadan. Alors, le Coran. Surat al-Nasr. On va terminer l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les activités. On va chaque fois faire une activité pour Ramadan. Et je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresse de faire Hadi? Moi, j'ai fait ça pour Ramadan. Ça. Si vos parents, votre maman, elle peut vous aider à faire ça, on peut la faire ensemble. Je vais vous montrer comment la faire. Je vais vous expliquer. Et ça aussi, c'est très joli pour décorer. Regardez comment c'est joli.
Et regardez. Non, quand c'est la nuit, je vais essayer d'éteindre aussi. Quand c'est la nuit, vous allumez et ça nous rappelle le mois de Ramadan. Et là, je compte sur vous, révisez al-huruf et après, on va attaquer cette leçon. Assalamu alaikum ya atfal.